السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلشي على خير وبخير. كنتمنى هذا الفيديو يدخل عليكم يلقاكم بالصحه جيده ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire le pain complet, mais vraiment complet. Voilà, d'accord. Alors j'ai 3 bols de farine complète, les 3 là. J'ai celui-là de la farine blanche, la farine normale. J'ai un carré de levure. Il est congelé. J'ai du sel, des grains de lin et les grains de... Les grains de... J'ai des grains de nigel. Et j'ai un petit verre. Vous voyez ce petit verre que je vous montre tout le temps, de l'huile d'olive. Voilà. البنات اليوم غادي ندير معكم الخبز. ندير معكم الخبز بالفرينه كامله، طحين الكامل. عندي 3 نتاع الزلافات تاع الفرينه نتاع الطحين الكامل ولا الدقيق ولا كل واحد كيفاش كيسميه، المهم الطحين الكامل. عندي وحده نتاع الدقيق الرطب الابيض. عندي هاد المكعب نتاع الخميره المعجونه. عندي الملحه. عندي زرعه الكتان. عندي زرعه البركه ولا حبه البركه، كل واحد ولا السانوج كل واحد كيفاش كيسميه. وعندي هذا الكاس الصغير اللي كنوري لكم دائما نتاع الزيت البلديه ولا زيت الزيتون ولا زيت العود. واخا دابا غادي نمشي ندوب الخميره نتاعي لخاطر راها يابسه كانت في الثلج، وغادي نرجع. فوالا البنات، دابا غادي نبدا نخوي الطحين تاعي زلافه مع زلافه، والملحه ودوك الزراره غادي نخليهم يصفر شويه حتى نعجن شويه. دابا غادي ندير غير الخميره. Voilà les filles, je vais commencer à verser les bols de farine complète. Voilà, un bol. Deux bols. Normalement, moi je mesure pas. Franchement, je mesure pas. J'ai des mesures dans la main et dans l'œil. Mais pour vous, je fais des efforts quand même. Voilà, 3 bols. بنات انا داري ما كنوزنش ما كنعبرش، انا عيني هي ميزاني. فوالا لو بول دو لا فارين انا عيني هي ميزاني، ولاني دابا كندير المجهود باش نرضيكم وحتى نتوما ترضاو عليا. انا غادي نخلط كلشي هذا الشيء. وانا خليت الماء قدامي، عمرت لترون تاع الماء وواحد الزلافه. ديك الزلافه فاش خويت فاش درت الاخر الخميره نتاعي ها هي. حتى هذه غادي نعبر لكم حتى الماء. نورمالمون عمرني ما درت هذا الشيء. هاني درت فيها الخميره دابت، ودابا غادي نزيد فيها الماء وديك الزيت. فوالا لي في la levure, quand je l'ai fait fondre là, j'ai mis la moitié d'eau. Après j'ai complété pour justement pour mesurer, et comme ça vous saurez combien d'eau que j'ai mis. Après les grains, je les laisse un petit peu une fois que j'ai pétri un petit peu la pâte, que j'ai ramassé toute ma farine, c'est là que je vais commencer à faire les grains. Voilà. Voilà 2 bols. Je vais préparer l'autre. بنات درت 2 زلافات نتاع الماء. دابا غنوجد الثالث، واش غادي نسحقو ولا ما نسحقوش ما نعرف. بسم الله. كامل بالنخاله نتاعو البنات، قلعت لها غير ديك الكبيره داك الغليظه اللي حيدت ليه. عاد غادي نغربل شويه باش نقرص، نقلع هذيك الحميمره لا باش نقرص. ديك النخاله الرقيقه. Voilà les filles, j'ai rien enlevé de la farine, je l'ai laissé carrément complète, hein. Et cette pâte, il faut pas qu'il soit trop dur, faut qu'il soit homogène.
parce que ça absorbe. هاد العجينه البنات خصها تكون تلاصق، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. نزيد شي زلافه اخرى نتاع الماء. انا ها 3 الزلايف. غادي نجمع البنات وغادي نرجع عندكم واخا. فوالا لي في جو راماسي توت ما فارين اي جو ريفيان. فوالا البنات دابا غادي ندير الزرارع لي غران دو نيجيل. Et un peu de sel. Je vais rajouter finalement un peu d'eau pour faire fondre le sel, mais sans plus, hein, parce qu'il est juste comme il faut. البنات غادي نزيد غير فاش ندوب شويه تاع الملحه، لخاطر جا لي نيشان 3 تاع الزلافات جاو لي نيشان. انا غير هاد الشيء فاش غندوب الملح. C'est juste pour fondre le sel. Voilà, j'ai mis tous mes grains maintenant. Je vais travailler un petit peu la pâte. Vous voyez comment il est? Et c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Il ne faut pas rajouter trop d'eau. Ni pas assez. Voilà البنات شفتوها كي دايره العجينه، راه عاد غادي تشرب وغادي تجي زوينه. وغادي نجمعها ونتلاقاو. ولا البنات غادي نخليها غير هكذا ترتاح شويه، واحد 10 تاع الدقائق عاد باش نولي عندها ونريضها شويه واخا. Voilà les filles, je vais les laisser reposer 10 minutes et je reviens encore. D'accord, pour la pétrir un petit peu. Tu vois, je vais la laisser absorber tranquille. D'accord? Allez. Voilà les filles. Voilà les filles, il s'est reposé, ma pâte s'est reposée 10 minutes. Là vous voyez, il n'est pas comme tout à l'heure. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'il soit de toute façon. Même si vous avez l'impression qu'il est trop collante, que vous n'arrivez pas à le faire. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'il soit celle-là, il est complet. Parce que si on fait la pâte trop dure, eh bien à l'intérieur il sera trop tassé. Comme si c'est la farine complète, c'est comme ça. Il faut qu'il soit un petit peu homogène. فوالا البنات دابا غادي نرجع عند العجينه تاعي، غادي نعجنها شويه. ارتاحت وها هي طلقات راسها. خصني غير نخدمها شويه. ها دابا ارتاحت طلقات. غادي نديرها، غادي نعجنها شويه ونرجع عندكم. Je vais la pétrir un peu encore et je reviens. D'accord? Voilà les filles, je suis obligée de mouiller un petit peu les mains. Vous voyez, j'ai fait que comme ça pour travailler la pâte. Sinon je pourrais pas le faire, elle est trop collante. Et quand vous trempez les mains dans l'eau, vous arrivez à la travailler et ça colle pas pratiquement rien. D'accord? Voilà البنات كنغطي يدي في الماء. واحد الكاس نتاع الشاي اللي درته هنايا غير كنغطس فيه يديا وصافي باش نجمع العجينه نتاعي. دابا راني عجنتها صافي بركه عليها. غادي نخليها تخمر ونتلاقاو من بعد. Voilà les filles, je vais laisser ma pâte pousser et on se retrouve après. D'accord? Maintenant ça suffit. J'ai fait ce que j'avais à faire là. Et voilà, je vais la laisser se reposer et pousser
Et après, on va se retrouver. D'accord? Voilà, j'ai mis un peu de farine. Comme ça, quand je mettrai mon torchon, il ne va pas coller. وانا درت البنات درت لها شويه تاع الطحين باش ملي ندير عليها السربيته نتاعي ما تلصقش. فوالا وغادي نخليها دابا تخمر ونتلاقاو من بعد. فوالا البنات العجينه نتاعي راه خمرات. فوالا لي في ma pâte il est vraiment poussé, il a poussé comme il faut. Et maintenant je vais commencer à le façonner. D'accord? فوالا البنات دابا غادي نبقى نقرص العجينه نتاعي. غادي نبعد منها شويه باش يكون عندي البلاصه فين غادي نقرص. عندي هنايا النخاله نتاعي اش غادي نقرص. جي لو سون لي في pour façonner la pâte. Voilà. Et un petit peu d'eau aussi pour tremper les mains et faire façonner. Maintenant, il ne faut pas faire de la farine. Je ne sais pas si vous voyez tout. واش كتشوفوا كلشي البنات. انا كندير المجهود نتاعي. Et c'est lui qui va demander combien de sel que j'ai mis. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Mais mes cuillères, elles ne sont pas trop profondes. D'accord? Et ça reste aussi. Chacun a ses aliments à son goût, quoi. J'espère, les filles, que vous voyez tout. Vous voyez comment je fais? Je ramasse les bords et je ramène au milieu. Ça le fait rentrer le truc, le son à l'intérieur. Voilà, une fois tout ramassé, vous le prenez, vous le posez là. Je trempe mes mains. البنات ما تدخلوش في هذيك النخاله لداخل، ديروا غير بشويه وجمعوا كلشي في الوسط.
البنات دابا غادي نقرص. ما تقرصوش بزاف، ما ديروش رقيق، شويه، ماشي رقيق بزاف ماشي غليظ. فوالا غادي نستمر هكذا البنات وحتى نكملو نتلاقاو. واخا je continue comme ça les filles, façonner toute ma pâte et on se retrouve après. Voilà les filles, je viens de finir ma pâte. Maintenant je vais le laisser reposer et on va se retrouver pour le faire cuire, la dernière étape. D'accord? Voilà البنات كملت التقريص نتاعي. دابا غنخليوها يطلع شويه، غير شويه لخاطر راه خمر، ما نخليوهش يخمر بزاف. il faut pas le laisser trop longtemps pousser. Maintenant il a fait la grande poussée, il l'a fait. Après il va se reposer un petit peu, allez on va dire 10 minutes, un quart d'heure et ça y est. D'ailleurs c'est maintenant que je vais commencer à faire chauffer le four. Le temps qu'il chauffe le four et voilà. واخا البنات غير على ما يسخن الفران. دابا غادي نقش على الفران يسخن، على ما يقش ما يسخن الفران وغادي نبقاو نطيبو. البنات ها هو الخبز نتاعي دابا خمر، غادي ندير له غير واحد التقيبه هكا. هذا تاع القمح هكذا بعد التمام كومبلي، ما خصكمش تقبوه بزاف. المهم هذا خليوه عادي. دابا غادي نديرو يطيب. والفران راني درتو لو ماكسيموم البنات، تشوفوا لو ماكسيموم. هذاك الشيء اللي فيه كلشي درتو، ومن الفوق ومن التحت. وما طيبوش الا عندكم الفران عادي ما عندكم تقطعوا له من الفوق الاول، دائما ديروه لتحت النار من التحت الاولى. واخا الا بديتو له الطياب من الفوق راه غادي يخرج لكم شويه وصافي. Voilà les filles, mon four il est sur le maximum, vous le voyez, il est sur le maximum et en haut et en bas le feu, d'accord. Et si vous avez un four normal qui a le feu en haut, tu allumes en haut, après il faut éteindre, pardon, tu allumes en bas, après il faut éteindre et allumer en haut. Ça il faut commencer par le faire cuire le pain et par en bas d'abord, avant de le allumer en haut pour le faire dorer, d'accord. Voilà. Voilà البنات ها هو الخبز نتاعنا موجود. جا عندي ما نقول، ما شاء الله، الله يدوم علينا، جا مخير. فوالا كنتمنى لكم شي طيب يا البنات، وما تنساوش تلايكيو. الا عجبكم الفيديو قولوها لي في التعليقات نتاعكم، وما طلعوا هذا الفيديو طلعوها مزيان باللايكات والاشتراك، وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد من عندي. ونتمنى لكم الشهية طيبة، وشكرا على التعليقات نتاعكم. يلا السلام عليكم. Voilà les filles, notre pain il est prêt. Je vous dis pas comment ça sent bon, qu'est-ce que voilà, on a envie de le manger comme ça sans rien du tout. Voilà. Et bien je vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas de liker, s'abonner si vous l'avez pas fait encore, partager. Et voilà. Et je vous dis bon appétit et à la prochaine. Je vais vous couper un quand même pour voir l'intérieur. Je peux pas vous le couper autrement que comme ça. Vous voyez, il est touché encore. Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment il est à l'intérieur?
Ça brûle, hein. J'ai fait comme ça des longs. Comme ça. Et j'en ai fait des rondes aussi. Ça, vous m'avez vu quand je les façonnés. Et voilà. Mais je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Salam alaikum al-binat.